Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Miss Ika, untuk kita sama-sama mempelajari cara-cara untuk membantu anak kita yang mengalami SPD di pagi raya. Jadi kalau tuan atau puan ingat, before this I have introduce you apa itu SPD, apa itu sensory diet dan juga cara pertama untuk membantu anak kita. Untuk video yang kali ini pula, saya akan terangkan lagi 2 cara untuk membantu anak-anak kita yang mengalami SPD di pagi raya. Jadi kalau tuan dan puan ingat, cara pertama adalah we experiment our own child, and we really know their triggers. We make a list about it and we really ask apa yang betul-betul trigger them, what stimulus that triggers them, and also what things that make them calm or organized after they throw a tantrum. So after we list that question, kita identify dan kita jawablah that question, and we really macam jot it down, really note it untuk upcoming events yang mungkin berlaku di future. So we know how to handle the situations. Okay, so bila kita buat list tu, cara kedua untuk membantu anak kita adalah give heads up dan juga solution to them. Sebagai contoh, before you enter any situation, any possible situation that can trigger your child di hari raya tu, we describe to them first. Macam contohnya, nama anak kita contohnya Ali. Contoh, Ali ni ada auditory sensitivities lah, auditory sensitivity, yang mana anak-anak SPD yang kurang selesa, uncomfortable ataupun overreact dengan stimulus-stimulus yang datang daripada telinga lah. Maksudnya bunyi, jadi mereka sensitif dengan bunyi-bunyi lah. And also we describe to them. Okay, contohnya Ali ni dia ada auditory sensitivity. Kita cakap dengan Ali, describe to them 15 minutes before at least. Okay, so they really can process apa yang akan terjadi dalam 15 minit akan datang. So explain to Ali, in this 15 minutes, upcoming 15 minutes ni, kita akan sampai dekat rumah, contoh rumah Mak Ngah. Rumah Mak Ngah ni, you will see a lot of sanak saudara kita kat situ. Ada anak-anak tengah bermain, ada juga kakak ibu ke, adik ibu ke, and it can be really loud and in a crowd situation lah. So describe to them. Mungkin ada anak-anak yang boleh yang nak berkawan dengan Ali dengan cara menjerit ke, ataupun mereka menggunakan intonasi suara yang sangat tinggi. So mungkin Ali akan rasa kurang selesa, dan mungkin Ali rasa sangat tak sukalah dengan situasi tu. Cakap, ibu faham, mama faham, like that. And then after you describe to them what the situation might happen, so they can picture and then they can process, you give the solution to them. Don't make them hanging, stuck kat situ and then fikir solution sendiri. Macam contohnya kan, dia dah dengar situasi tu and they really can feel that it will be really uncomfortable to them. So kita biar anak kita seorang-seorang fikir, macam mana nanti, apa yang dia boleh buat kan. So we as parents help them provide the solution. Macam contohnya anak-anak yang mengalami auditory sensitivity, kita boleh sediakan noise cancelling headphones. Ni banyaklah antara anak-anak autistik yang punya SPD menggunakan cara ni lah. Mereka belikan ibu bapa mereka belikan noise cancelling headphones ataupun earmuffs untuk bantu mereka handle the situation. Sebab the sound, even the smallest one, can really make them overwhelmed dan trigger them in a sense yang kita tak nak lah. So, buy them the noise cancelling headphone and then explain to them. After you describe the situation, you explain to them. But Ali jangan risau, ibu ada belikan Ali noise cancelling headphone. This one high quality. If you wear this,
I hope it can help. Just try and then we see lah how it happens. So mereka nampak cahaya lah after kegelapan. Mereka boleh nampak ada solution. Dan juga effort mak ayah mereka untuk faham dan juga membantu mereka dalam situasi yang mereka sendiri tak dapat kontrol. Jadi itu antaranya lah. Itu untuk anak yang mempunyai auditory sensitivity. Macam mana pula dengan anak yang mempunyai visual sensitivity ataupun tactile sensitivity. Visual sensitivity ni macam contohnya cahaya yang terlalu terang kan. Bagi kita keluar rumah tu okey lah, matahari terik macam biasa. Tapi bagi mereka anak-anak yang punya visual sensitivity is too bright for them and can make them very overwhelmed, very uncomfortable. Jadi untuk visual sensitivity ni lagi-lagi macam hari raya kan, kita memang kena keluar banyak, kena keluar rumah sanak saudara, so memang akan ada cahaya matahari lah. Dan kadang-kadang tu kita melawat tu sampai petang yang memang boleh jadi sangat terik kan. Kadang-kadang kita orang biasa pun boleh jadi sangat silau, apatah lagi anak-anak yang mempunyai visual sensitivity. So what we can do is we get a visor ataupun sunglasses yang can reduce the light to go direct to their eyes. So the sunglasses ni boleh eliminate lah the fluorescent ataupun the bright lights for them. That's for visual sensitivity kids. What about tactile sensitivity kids? So tactile sensitivity kids ni kita fokus on tactile desensitization for hyper kids lah. Macam contohnya tactile sensitivity ni anak-anak yang suka melompat-lompat, memang hyper lah, melompat-lompat ke sana ke sini, pusing-pusing, kita tengok pun pening tapi dia tak pening-pening, and in a very long time they can do that in very long time. So that's one of the sensory seeker lah. Jadi apa yang kena buat, we can give them the hand fidget, you know, the one that macam ada 3 cabang tu, and then they turn it around. Itu namanya fidgeting lah. Give the child hand fidget ataupun heavy balls ataupun stress balls, ataupun kanak-kanak yang punya tactile sensitivity ni tenaga mereka mungkin akan berkurangan apabila setiap pagi kita bawa mereka pergi schedule walk lah. Maksudnya setiap pagi kita bawa mereka berjalan dekat taman ke 5-10 sampai kita rasa macam boleh kurangkan lah. Keep experiment your child. Kalau rasa macam satu hari buat pagi 2 round tapi anak tu nampak kurang sikit je, dia punya hyper tu, buat lagi, esok tambah lagi 3 round, 5 round, like that. Experiment your child, because your child is always different daripada anak-anak orang lain. Jadi bila kita kenal anak kita sendiri, we know how to handle them. Okay, we know what the sensitivity needs and also the level of them lah, level of sensitivity tu. Okay, so we can give them the exercise in the morning, buat mereka tenaga tu kurang sikit, and then maybe sambil jalan tu give them something heavy to bring, so lagi cepat untuk tenaga tu turun. Dan juga stress ball lah untuk mereka pegang-pegang. Tapi jangan pula bila kita buat exercise tu kan, sambil bring the heavy items, jangan pula sampai anak tu dah tak larat sangat, nak pengsan ni, mami ibu ni lagi suruh lagi. Kita tengok apa kemampuan dia. Okay, that's why it's important to experiment your child. Okay, so that's for cara nombor 2, give heads up and also give solution to your child. Okay, kita teruskan dengan cara yang ketiga dan cara yang terakhir sekali. Cara yang ketiga adalah if you cannot, after you dah try nombor 1, you dah try nombor 2, but they still tantrum kan, we cannot control your child. It takes time, takes efforts for us to really know our child. Yang kanak-kanak biasa, apatah lagi dan kanak-kanak yang mempunyai SPD ni, lagi kita perlukan effort dan juga masa yang lagi banyak untuk mengenali mereka. Jadi what we can do, the third one is we create awareness to surrounding. Macam contohnya kalau kita pergi dekat rumah sanak saudara kan, ramai mindset antara kita, kalau kita tengok ada anak yang tantrum, menangis sebab itu sebab ini, sebab ada antara sebab yang tak jelas kan. Bagi kita yang tak jelas,
kita rasa mungkin anak ni manja lah, itulah, inilah, tak cukup perhatian lah, tak cukup kasih sayang lah. It's not always about that case. Okay, it's not always about that case. Kadang-kadang kita kena ingat yang tak semua benda dalam dunia ni kita tahu. So we need to create awareness to the surrounding. We as parents lah. Sebab anak-anak ni dia masih kecil. Jadi kita bantu mereka untuk situasi tu ataupun surrounding tu faham dengan keadaan mereka. Mereka ni tak tahu macam nak berkomunikasi, tak tahu nak macam mana nak explain. So we as a parent, as an adult, kita yang berkomunikasi untuk mereka dan bantu mereka untuk permudahkan sedikit lah struggle in their journey. Okay, jadi nombor 3 ni, we create awareness to surrounding. Macam contohnya, if your child oversensitive to touch ataupun comforting touches, macam contohnya pelukan, handshake might actually be really painful and uncomfortable for them. Lagi-lagi bila raya kan, bila kita selalu pergi raya, even kita pun selalu pergi raya, mak-mak kita akan suruh, Angah, salam makcik tu, kenapa tak salam pula ni? Lagi-lagi dulu time COVID pun ada juga yang kena paksa dengan mak ayah untuk salam kan, padahal kita nak jaga batas dan kesihatan kita. Tu time COVID pun masih ada orang yang memaksa, apatah lagi bila tak ada COVID ni kan. And if you know that anak-anak kita oversensitive to such things, touches, hugs ataupun salam-salaman, don't ever force your child. Okay? Kalau kita dah tahu, kita force, lagilah membuatkan kita ni ibu bapa yang memang tak memahami anak-anak lah. Tapi lain case, kalau kita tak tahu, mungkin juga kita memaksa lah daripada segi adab ke apa kan. That's why it's important to know your child. Okay, so don't force your child untuk jadi beradab di depan mata orang lain. Really prioritize what comes first for your child. Okay, instead make people around you understand what the condition of your child and apa dia punya situation at that time and his POV when he was being touched. Okay, kalau contohnya kan ada yang rasa macam anak kita ni kurang beradab lah, tak salam lah. Ada juga yang macam makcik ni dah lama dah sebenarnya masuk rumah tu, tapi setengah jam lepas tu baru dia cakap, anak awak yang tu tak salam saya pun, dia ingat. Selama 30 minit tu dia ingat ya. Ada anak mana satu pun dia ingat particularly. So don't force yourself untuk orang-orang yang macam ni lah. It's not about tak beradab, but really prioritize what your child needs. Okay, kita tak nak consequences yang datang tu mengganggu kita dan juga emosi anak kita. Okay, jadi make people around you understand the condition of your child and also his POV, bila dia disalam ke, bila dia dipeluk ke, bila dia dipegang ke. So really educate lah the surrounding. Okay, dan bila you educate tu, keep it simple, don't go into details. Kadang-kadang ada orang, kita boleh tahu lah, kita sebagai manusia kan, kadang-kadang kita tak berada di tempat orang tu, kita ambil tahu sangat. So tak banyak yang willing untuk tahulah apa yang sebenarnya terjadi dekat hidup kita secara detail. Jadi don't go into details, just keep it simple. Dan juga ramai orang-orang yang mungkin orang-orang yang lebih berumur daripada kita susah sikit nak faham benda-benda secara detail ni. So we keep it simple. No need to go into great details and to describe apa itu SPD dan juga apa itu sensory issues to your child, to your family and friends. Just say that anak saya ni ada satu condition, terapis kata ataupun practitioners kata, professionals kata dia ni sensitif sikit dengan sentuhan, dengan ini. Jadi bila dia disentuh, apa yang anak kita rasa? Mungkin dia rasa, bagi dia salam ni sakit sangat untuk dia. Macam kita lah, kita kena api ke, kita kena ni ke, kita benda yang kita buat kita tak suka kan. So we cannot force ourselves. Macam tu lah apa yang anak saya rasa. Macam tu. Just keep it simple. Okay. And the important things is for them, make them to know how your child is feeling, dan apa yang your child boleh
bagi extreme reaction kepada stimulus tu. Macam contohnya, macam tadi kan Tira bagi tahu apa yang dia feel dan apa yang akan terjadi, apa consequences dia. Doktor kata ataupun practitioners kata, professionals kata, kalau dia disentuh ini akan jadi. So I cannot force him. So it's very painful and uncomfortable for them. So harap makcik faham lah ya. Anak saya ni bukan mengada ke apa, bukan tak beradab ke apa, tak. Begitu. Make them understand, okay? With your proper words lah. Masukkan sikit perkataan professional sikit, so they really can respect and understand your explanation lah. Jadi SPD ni dia bukan salah satu mental disorder yang declare dalam DSM-5 lah. DSM-5 ni adalah buku manual psychology lah, mental disorders lah. Jadi SPD ni is accepted in only diagnostic classification of mental health and developmental disorders of infancy ataupun early childhood. It is not recognized as a mental disorder in the manual such as ICD-10 dan juga DSM-5 lah. So maybe kalau ada orang tak pernah tanya kan, ada orang tak pernah dengar apa mental disorder, SPD ni, sensory processing disorder ni, saya check dalam DSM-5 tak ada pun. It is not there. You cari dia kulit ke, memang it's not there. It's in the diagnostic classification of mental developmental disorders of early childhood only. Okay, so surrounding kita ni kita kena faham. Nowadays memang orang agak kurang awareness, okay, lack of awareness. So kita sebagai ibu bapa ni yang kita kena explain to them what really happen lah, what the thing is lah for your child, okay, or untuk anak-anak yang mengalami SPD ni. So that's it for the last step untuk bantu anak-anak kita di pagi raya. Sebelum saya tamatkan video ini, saya nak share lagi satu perkara, iaitu what to do if the sensory meltdown still happen. You have tried the first way, you have tried the second and the third way. Macam mana nak buat ni still meltdown kan? Bila terjadinya, when it comes to sensory meltdown, it is truly beyond our child's control lah. Dia bukan sengaja, dia bukan apa. Memang that's a condition for them. So once a child with SPD ni has reached their limit, dan juga fight-flight response kicks in the body, the system, it is very difficult and impossible for them to stop their reaction lah. That's why they overreact. Okay, macam contohnya anda dah bagi dah headphone, anda dah bagi visor, anda dah bawa dia jalan-jalan 10-20 round pagi pun still ada sensory meltdown. So benda ni memang tak boleh kawal lah. So bila the fight and flight response kicks in the system, macam contohnya dia shutting down ke, ataupun dia screaming, kicking kan, and rocking back and forth, macam tu, di depan orang, lagi-lagi bila hari raya kan, di depan orang ramai berkumpul, and you pun tak tahu lagi nak buat apa, you stuck. So what important for you as a parent to do at that time, at that exact moment, is it's important to not react with anger and frustration. Do not get angry when your child reach the sensory meltdown. Okay, it's beyond their control. You need to understand that. Bukan sengaja. Okay. So you as a parent, orang yang tahu apa yang trigger anak kita, orang yang tahu condition anak kita, dan orang yang paling penting sekali, orang yang anak-anak kita look up to, don't respond with anger and frustration. Try to support your child and help them to find a safe place lah untuk safe place untuk mereka able untuk self-regulate dan juga calm down from the sensory meltdown. Macam contohnya anak tengah meltdown ni kan, minta izin from the tuan rumah
to borrow any of the empty room, and then at the cousin's house ke, at your mom's house ke, kan. So for example, maybe for your hyper kids, you can close the door, make the, bila dah masuk bilik, the empty room tu makes the situation of the room tu kurangkan trigger-trigger. Mungkin macam contohnya anak anda yang hyper ataupun yang mempunyai visual sensitivity, tak suka lampu yang terang, kan. So darken the room, tutup lampu, okay. You can also close the door kalau dia ada auditory sensitivity, can really give them a safe place that they able to calm down and self-regulate their behaviors. Okay. Itu adalah salah satu cara terakhir lah untuk kita bantu anak kita bila dia ada sensory meltdown. Okay, don't be shy, don't get angry, and don't frust. It's a journey of your child and yours too. Okay, and it really important to handle this kind of situation correctly lah, so it will not cause you it will not cause you a very worse condition ataupun consequences in the future. Okay, so jangan malu, jangan segan dengan kondisi anak anda. SPD ni boleh dirawat dan juga boleh dibantu. Yang penting hantar anak-anak anda kepada center-center yang boleh membantu anak anda dengan sensory issues lah. Okay, itu saja daripada saya. Selamat Hari Raya daripada MANOTS Center. Bye-bye.